Tweet icing Heinemann Jan Sa comment section. Higit. Okay ka ko, okay ka. Ihap sa ta? Ihap. One. Ano lang. Asa ang eyes? Eyes. Mata. Asa ang nose? Ilong, ilong. Nose. Asa mouth? Baba. Mouth. Baba. Hamang mouth. Very good. Asa ang ears? Ears, dalunggan. Very good. Pakpak. Pakpak. Isa. Otro. Yeah. Otro. Asa ang eyes? Eyes. Asa ang eyes? Otro man. Eyes. Hi, welcome to our vlog. Hi.